So hello and assalamualaikum everyone. So welcome back to my channel. Alright, so in this video let's discuss on question number 60 from our tutorial chapter 5. Okay, so let's take a look at this question together. Okay, so soalan cakap, given that fx is equal to 2x minus x squared. So now we have a quadratic function, quadratic equation. Okay, so first part of the question, dia minta kita show that f is a one-to-one function. Okay, so and then from that, bila kita dah showkan bila kita dah showkan function tu one-to-one function ataupun tidak, dan barulah kita boleh cari dia punya f inverse. Okay, so how are we going to show that f is a one-to-one function? So basically I do a method. Okay, in the previous video I've shown you examples on how we can determine that the function that we have is a one-to-one function or not. Okay, so basically there are two methods. Okay, the first one is by using algebraic approach, and then the second one is by using graphical approach. Okay, so saya nak guna graphical approach sebab lagi senang, and then sebab nanti soalan yang seterusnya pun dia akan gunakan juga. Okay, so let's take a look at this together. Okay, so the first part of the question, so part A. Okay, so kita akan lukis graph dulu. Okay, so this graph is a quadratic function. So quadratic dia akan ada dua bentuk sahaja, sama ada senyum ataupun masak. Okay, so kita akan tengok first adalah shape. Okay, so shape kita dekat sini, it will be a negative one. Dia akan jadi yang sedih sebabnya dekat depan ni, dekat depan x square kita dia adalah negative sign. Okay, this one is negative sign. Okay, so dia akan jadi set 1. Oops, like this. Okay, so saya pindahkan dia ke bawah sebab kita nak drawing. So this is step number 1. Okay, and then step number 2. Okay, so kita jadikan kita punya function sekarang ni dalam bentuk CTS, completing the square. Okay, so kita ada fx. Saya tulis dulu CTS dot. Okay, so we have fx is equal to 2x minus x squared. Okay, so before we can do completing the square, kita mesti jadikan kita punya x square tu, dia punya coefficient di depan tu adalah positive 1. So sekarang kalau awak tengok dekat depan ni dia adalah negative. So kita kena jadikan yang ini positive. So macam mana cara kita nak jadikan dia positive? Kita bawa keluar the negative. Okay, so awak akan dapat negative of negative 2x plus x square, macam tu. Okay, so we rearrange back this equation, this function that we have. Kita nak x square tu duduk dekat depan, so awak akan dapat negative x square minus 2x. Okay, saya tekan situ. Alright, so jom kita sekarang dah boleh buat CTS. Okay, so negative tu dia akan biar je dekat depan, so just let it be in front there. Okay, and then awak akan buat satu bracket, dalam bracket tu ada x. Okay, so you are going to plus or minus with b over 2. So sekarang b awak adalah negative 2. Okay, so plus or minus b over 2. So sekarang b awak adalah, dia bukan plus or minus, dia adalah plus, dia plus b over 2. So your b now is negative 2. So awak just tulis sahaja negative 2 over 2 kat situ. Okay, and then you close the bracket, you put square dekat atas. Okay, and then kita akan tolakkan dengan apa yang ada dekat dalam ni, yang kita tulis ni. Dekat dalam ni kita akan tolakkan dia dengan square. So maksudnya kita akan ada minus with negative 2 over 2 square, just like that. Okay, and then finally kita akan tambahkan dengan c. Okay, but in this case kita tak ada c, we have no c, so just plus with 0 macam tu. Okay, so now let's simplify this together. So awak akan dapat negative, okay, and then you have x minus 1 square. Okay, and then yang warna hijau tu adalah 1 plus 0 is just 0. Okay, so this is your answer. Okay, but before that dia dah jadi dalam bentuk CTS, tapi dia ada bracket.
kat situ. So awak kena masukkan balik negatif yang awak factor out tu. So this negative you need to multiply back inside. Okay, so awak akan dapat negative of x minus 1 square plus 1. Okay, settle dekat situ. So this is your CTS form. Okay, so kita dah tahu kita punya CTS. And then the next step, the third step for us to sketch the quadratic is kita kena determine dia punya maximum point. In this case dia adalah maximum point sebab dia duduk dekat atas bukit tu. This one adalah maximum point. Okay, so maximum point, maximum point kita ada, kita akan ambil yang dalam bracket. Inside the bracket we equal it to 1, equal it to 0 untuk kita cari x coordinate. So kat situ awak akan dapat x coordinate awak adalah 1. Okay, and then untuk awak punya y coordinate pula awak just ambil yang di belakang terus. So this is your y coordinate. Okay, so awak akan dapat 1 1 1. So itu adalah awak punya maximum point. Okay, so settle dekat situ. So let's draw the graph together. This one, this one, x axis, y axis, origin 0. Okay, so kita punya maximum point dekat 1 1 is somewhere here, and then y is somewhere over there. Okay, so itu adalah maximum point kita. So maksudnya graf awak dia akan langgar macam ni, like that. Okay, tak apa, nanti kita adjust sikit. Okay, macam tu. So this one saya pindahkan sikit ke sebelah kanan. Okay, so from this graph, kalau awak tengok, dia ada x-intercept dan dia juga ada y-intercept. So kita kena cari this intercept that we have from this graph. Okay, so let's find it together. So step number 5 will be finding the intercepts. Okay, so untuk y-intercept is when x equal to 0. Okay, ataupun awak boleh ambil constant yang ada pada awak punya function tadi. So kalau tengok dekat function asal kita, function asal is this one over here. Dia tak ada pun c dekat belakang sekali, dia tak ada constant dekat belakang sekali. So maksudnya kita punya y-intercept adalah kosong sahaja. Okay, ataupun awak boleh juga substitutekan nilai x equal to 0, sebab kita tahu untuk cari y-intercept yang melanggar pada paksi y, so x tu mesti kosong. So bila x kosong, kita nak cari nilai y berapa. Okay, so kita tahu y-intercept kita is y equal to 0. Saya kat situ. Okay, and then what about kita punya x-intercept? So x-intercept is when your y is equal to 0. Okay, so kita ada tadi yang daripada CTS tu, kita ambil je yang daripada CTS. So we have 0 is equal to negative x minus 1 square plus 1. Okay, so kita pindahkan yang ada x tu, the square part to the left hand side. So you are going to have x minus 1 square equal to 1. Okay, so kita akan hilangkan square by square rooting both sides. So kita akan square rootkan kedua belah. So belah kiri kita akan dapat x minus 1 only. Okay, yang belah kanan jangan lupa it will have two values. Okay, sebab bila kita squarekan negatif 1, kita akan dapat 1. Bila kita squarekan 1, kita pun akan dapat 1 juga. So there will be two values over here, plus minus 1. Okay, and then x is going to be equal to plus minus 1 plus 1. Okay, so maksudnya nilai x awak ada dua lah. So the first one is x equal to, so kita ada plus 1 and then plus 1. So we have 2 over there. Okay, and then kita ada negative 1 plus 1 which is equal to 0. Settle. Okay, so awak ada dua nilai kat situ. Okay, so kita kena masukkan nilai yang kita dapat ni daripada graf kita. So awak kena shiftkan graf awak ni a bit down
outward, ke bawah sedikit. So saya adjust sikit dia punya kaki. Okay, macam tu lebih kurang lah. Boleh lah tu. Okay, so settle. So kalau kat situ awak dah nampak dah, kita punya x-intercept is 0 and also 2. Okay, and then y-intercept kita adalah di sini, kosong. Okay, so jangan lupa label awak punya x-intercept. This one is 2. Okay, so settle dekat situ. Okay, but remember the question already gave us our domain. So kalau tengok balik dekat soalan sini, domain kita yang diberi oleh soalan adalah x is greater than or equal to 1. So maksudnya awak kena buat satu garisan. Untuk mudah, kita akan buat satu bulat dekat bawah ni, 1. We have 1 over here, situ. Okay, so dia adalah bulat yang berwarna sebab kita ada equal sign. So awak colourkan bulat tu. Okay, and then dia kata greater than or equal to 1. So maksudnya dia akan pergi ke kanan. Okay, so dia start from 1 and then it going to the right. Okay, so dia akan pergi ke sebelah kanan, macam tu. Okay, so let's cut our graph at this one point, x equal to 1. Okay, so kita hanya nak yang belah kanan sahaja. So we are going to buang this one. So kita akan padam this part over here. Okay, and then kita punya bulat dekat atas tu, dia adalah bulat yang berwarna, this one. So this is our graph. Okay, alright, so settle dekat part yang A. Tak, sabar, belum settle lagi. Okay, so ni baru je lukis graph. Okay, so sepanjang saya bebel ni, lama bebel ni, so kita baru lukis graph. Okay, so saya nak kecilkanlah sikit the process this one. So let's resize. Kecilkan sikit. Awak duduk kat situ, awak pun saya kecilkan. Okay, awak duduk kat sini. Okay, settle kat situ. So kita punya graph sekarang is this one. Okay, so saya padam this one. Okay, so soalan minta kita show that f is a one-to-one function. So cara untuk kita showkan graph kita ni dia adalah one-to-one function ataupun tidak, kita akan gunakan horizontal line test. So apa yang awak perlu buat adalah awak buat satu garisan horizontal. So horizontal adalah yang melintang macam ni. Okay, so let's see, saya buat warna purple. So sini satu. This is what we call as HLT. Okay, so kalau kita tengok dekat kita punya HLT dan kita punya graph yang warna merah tu, dia ada satu je point of intersection, which is over here. Okay, so awak kena buat conclusion from this one. Apa sebenarnya yang menunjukkan, apa yang dah awak cuba tunjukkan kat sini. Okay, so we are going to write a conclusion. So saya tulis kat sini HLT cuts the graph at only one point. Okay, so bila dia cuts at only one point, maksudnya graph kita tu adalah one-to-one function. So fx is a 1-to-1 function. Okay, so settle kat situ. Kita dah settle the first part. Okay, sini dah settle. Okay, so sambung second part. And then soalan cakap, hence find f inverse of x. Okay, so bila kita tahu graph tu adalah one-to-one function, so barulah kita boleh cari f inverse. Barulah f inverse tu wujud sebab kita tahu dia adalah one-to-one function. Okay, so I'm going to use the second method. Okay, so saya pindahkan this one ke bawah. Awak duduk kat situ. Okay, let's split this. Can we split it? Yes, let's try this one. Okay, so the second part, B part, kita akan bukan second part, find the f inverse first. Okay, so we are going to use the second method. So saya guna teknik let. Okay, so kita akan let kita punya fx equal to y.
Okay, sebab kita nak cari f inverse. So bila kita inversekan the process, kita dapat sekarang image kita adalah x, and then our object is y with function f inverse. Macam tu. Okay, so jom kita try. So sekarang fx kita adalah y. So just substitutekan sahaja fx yang awak ada dekat sini, yang warna hijau ni, fx ni, awak just substitutekan dia into this one. Okay, so you are going to have 2x minus x square is equal to y. Macam tu, 2x minus x square is equal to y. Okay, and then kita punya aim dekat sini adalah kita nak dapatkan x sebagai subjek. Okay, sorry. So fx ni tadi kita dah tukarkan dia dalam bentuk CTS kan. So kita akan ambil yang CTS tu je. So maksudnya CTS tadi is this one. Okay, so awak substitutekan dia ke dalam ini. Okay, so awak punya y is negative x minus 1 square plus 1 plus 1. Macam tu. Okay, so this one kat situ. Alright, settle. So kita nak jadikan x sebagai subjek kita. Okay, so jom kita pindah-pindahkan sampai dapat x sahaja. So first awak pindahkan plus 1 ke sebelah kanan. So you are going to have y minus 1. Macam tu. Okay, and then kita nak eliminate the negative. So multiply both sides with negative. You are going to have x minus 1 square is equal to 1 minus y. Macam tu. Okay, so hilangkan pula square yang ada sekarang. Kita square root kan kedua-dua belah. So belah kiri awak akan dapat x minus 1, belah kanan awak akan dapat 1 minus y square root. Okay, macam tu. Okay, and then x is equal to 1 minus y square root plus 1. Okay, so sekarang ni kalau based on kita punya definition, kita punya let yang dekat atas ni tadi, so kita dah dapat x, this one dah dapat x. Okay, so just substitutekan sahaja this one that you have, substitutekan dia inside this one. Okay, so awak akan dapat f inverse y is equal to set of 1 minus y plus 1. Macam tu. Okay, and then kita tak nak f inverse y, kita nak f inverse of x. So kita tukarkan sahaja variable yang kita ada. So you are going to have f inverse x is equal to 1 minus x plus 1. Settle. So awak dah cari f inverse dekat situ. Okay, so jom kita teruskan lagi. So itu adalah the first part. Kita baru settle the first part. Okay, so the second part. So second part of the question, soalan cakap determine the domain and range of f inverse. Okay, soalan minta kita cari range and also domain of f inverse. So basically, kalau awak ada satu function, awak ada fx and then awak ada f inverse of x. So every domain, bukan every domain. So domain of f awak dia akan equal to range of f inverse awak. Okay, and then range of f awak dia akan jadi equal to domain of f inverse awak. So kiranya dalam kes ini, untuk awak cari domain of f inverse and range untuk f inverse awak, awak just cari je domain and range untuk function asal awak tadi, fx awak. Okay, so jom kita try. So kita akan cari dia punya domain and also range of f dulu daripada the graph yang kita lukis tadi. Okay, so daripada graph kita akan dapat, so domain is from 1 included to positive infinity. Okay, and then our range is from negative infinity until 1 only. Macam tu. Okay, so let's do it down here. Part B. So kita nak cari domain of f inverse kan tadi. So saya dah cakap domain of f inverse dia akan jadi sama dengan range of f. Okay, and while range of f inverse it will be equal to domain of f.
Okay, so just ambil sahaja apa yang awak ada dekat atas ni. Okay, jom masukkan dia ke dalam ini. Alright, so domain of f inverse sekarang adalah from negative infinity to 1. Okay, and then our range of f inverse is from 1 to infinity. Okay, sebab apa dia macam ni? Sebab awak bayangkan macam ni. Okay, so awak ada satu graph of fx. Okay, so dia punya inverse adalah a reflection pada line y equal to x. Okay, so maksudnya whatever y value yang ada dekat function f awak, dia akan jadi x value. Saya cakap x ke tadi? Okay, lagi sekali. So whatever x value yang ada dekat fx, dia akan jadi y value untuk f inverse. Okay, and then untuk whatever value of y inverse f x awak, dia akan jadi value of x untuk f inverse awak. Boleh faham ke? Kita just terbalikkan sahaja. Okay, so y jadi x, x jadi y. Domain jadi range, range jadi domain. Okay, so itu adalah part B. Okay, so part C, the last part. So soalan minta kita cari, soalan minta kita show the relationship between graphs of f and f inverse on a same diagram. Okay, let's see how we can do this. Okay, so part C, sorry. Okay, so I'm just going to copy back this graph that we have over here. So kita copy and then I paste it down here. Okay, so mana-mana yang tak berkenaan tu saya padam balik lah. So saya akan padam HLT, this one. Okay, and then graph kita pun kita akan potong dia kat sini. Okay, lebih kurang macam tu lah. Oops. So lukis lagi macam tu. Okay, so this one saya padam. Okay, so this is our fx. So awak tulis reference kat bawah tu, this is fx. Okay, so f inverse dia basically adalah reflection pada line y equal to x. So awak buat satu line y equal to x. It's somewhere over here. Sekejap. So dia dekat sini, lebih kurang. Okay, line awak kat situ. Ampun, ya ampun. Okay, so sekejap ni. Okay, so itu adalah graph awak. Okay, and then ni line kita y equal to x. Macam tu. Okay, so kita akan reflectkan dia pada y equal to x tu. Okay, so sekarang kalau awak tengok graph awak yang fx tu, dia ada x-intercept. So x-intercept kita is this one. This is our x-intercept. So bila dekat fx dia adalah x-intercept, bila dekat y, bukan kat y, bila dekat f inverse dia akan jadi y-intercept. So x-intercept dekat fx, y-intercept dekat f inverse. Okay, so maksudnya untuk graph f inverse awak, dia punya y-intercept is, sekejap, it's over here, somewhere here. This one adalah 2. Okay, so awak cuba bayangkan macam ni. So awak ada satu cermin awak macam ni. Okay, and then awak ada bentuk shapes awak macam ni. Okay, so bila kita nak reflectkan dia dekat this cermin yang kita ada, this one, so bentuk dia akan jadi macam ni. Okay, sebab sekarang dia macam ni ke bawah. Okay, so bila kita reflect dia akan jadi macam tu ke atas. Boleh faham ke? Okay, so kita akan ada bentuk graph kita, it's somehow like this. Ya ampun. Okay, so saya pindahkan sikit ke bawah. Lebih kurang macam tu lah bentuk graph kita. So let's tukar-tukarkan sikit. Okay, so nampak tak? So awak boleh try juga buat macam ni. So macam awak ambil satu kertas, so buat satu lukisan dekat belah kiri, and awak lipat dua kertas awak. So macam mana bentuk awak dekat yang belah kanan tu akan jadi. So itulah basically inverse function. So dia just reflection sahaja. Kiranya awak copy je balik.
tapi dia bertukarlah kedudukan dia, y jadi x, x jadi y. Okay, so macam itulah kita punya graph sekarang ni. Okay, so I think that's all. Dia kata show the relationship between graphs of f. Okay, yeah, that's all. Okay, so ini sahaja kita punya bentuk graph. Okay, so tengok satu contoh lain. So contohlah sekarang ni awak ada satu graph. Ini contoh lain dia. Okay, so let's say you have graph like this, a linear graph macam ni. Okay, so this one awak punya x-intercept, let's say we have x-intercept dekat sini is -3. Okay, and then y-intercept dekat atas tu let's say 2. Okay, so kita akan reflectkan dia pada line y equal to x untuk cari dia punya f inverse. This is y equal to x. Okay, so x-intercept yang kita ada sekarang ni, dia akan jadi y-intercept untuk f inverse kita. So saya tulis kat atas ni, this is fx. Okay, so y-intercept maksudnya dekat sini is -3. Okay, and then untuk x-intercept, untuk y-intercept this one, dia akan jadi x-intercept dekat sini. Okay, so x-intercept untuk f inverse kita adalah 2 somewhere here. Okay, so sekarang tinggal gariskan sahaja. So you just draw a straight line. We'll do it in green color. So macam ni graph out. Okay, settle. That's all. So this is f inverse. Okay, so kalau awak nampak kat situ, maybe tak tally sangat lukisan saya, tapi lebih kurang lah kiranya kalau awak lipat kertas awak tu, dia akan dapat the reflection tu yang warna hijau tu. Okay, lebih kurang. Okay, and then kalau awak perasan, tengoklah dia punya intercept dekat x tu dah jadi y-intercept dekat f inverse, and then y-intercept dekat f dah jadi x-intercept dekat f inverse. Yes, that's all. Okay, so itu sahaja dekat example ini, dekat soalan this one. Okay, goodbye.